बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज मैं एक टीवी शो देख रहा था, टॉक शो, सियासी टॉक शो, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमा उज़्मा बुखारी और एक और जो है उनके रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आस्तीने चढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे थे और ऐसी गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे थे कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, मुझे बल्कि एक वाकया याद आ गया। खबरें तो मेरे पास आज भी बहुत अहम है, इमरान खान से कौन कौन रब्ता कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं और एकदम से क्या बड़ा जो है सियासी हलचल मचने का अंदेशा है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये वाकया बड़ा दिलचस्प है और आपकी दिलचस्पी के लिए आज इस तारीखी वाकये को आपके सामने दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना कल्चर नहीं बदला। क्योंकि जिस पार्टी के लीडर ऐसे हों कि जो इस वाकये की रोशनी में मैं आपको बयान करूंगा, वो कभी भी अपना जो है वो रवैया और अपना जो एप्टीट्यूड है वो नहीं बदल सकते। उन्हें उसी तरह के रवैये के साथ उनकी तरबियत हुई है जिस तरह उनके लीडर ने माजी में एक तारीख रकम की। और वो तारीखी वाकया जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, लाहौर के इलाके में उर्दू बाज़ार में एक मारूफ स्कूल है जिसका नाम है मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी स्कूल का पढ़ा हूँ और मेरे और भी दोस्त जो स्कूल से वाकिफ़ हैं इस हदूद दर पे और मेरे इस वाक़े की शायद तस्दीक कर देंगे। मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की पिछली तरफ की तरफ निकलें तो ये सड़क जो है वो आगे से बाएं होकर एक मोहल्ले में जा निकलती है जिसको चंगड़ मोहल्ला कहा जाता है। और ये चंगड़ मोहल्ला क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो आमतौर पर कागज़ चुनने और जो रद्दी कागज़ वगैरह और काट कबाड़ इकट्ठा करके उसको कबाड़ियों के पास बेचने में मशहूर हैं। लेकिन इनसे पहले कि मैं आपको ये वाकया सुनाऊं, यहाँ पर यह भी बताना मकसूद है कि इस चंगड़ मोहल्ले की दूसरी शाख फिर दोबारा उर्दू बाजार में जाकर मिलती है और इसी जगह पर एक राजपूत ब्रदर्स वालों की बिल्डिंग हुआ करती थी जिसके नीचे एक दफ्तरी खाना यानी जिल्द साजी का कारखाना भी था। अब इसी चंगड़ महल्ले में 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ का एक टीचर साहब बर्फ खाना भी था। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो आमतौर पर यानी रिसेस के टाइम पे, यानी जो उसमें आधी छुट्टी जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो गर्मियों के दिनों में उस बर्फ खाने से ठंडा पानी भरकर भी बोतलों में लाया करते थे। ये बिल्कुल एक रास्ता उर्दू बाजार की तरफ जाता है, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अब मियाँ बीमार शरीफ और इनके भाई चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे तो जब ये वहां से निकलते थे पिछले दरवाजे से, और पिछले दरवाजे से निकलकर ये अपने उस बर्फ खाने में जाया करते थे और वहां पर जाकर जो है वो अपने यानी मसरूफियात का दिन बाकी का जो है वहाँ गुजारा करते थे। उसी मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, नौजवान लड़की थी, उसका नाम हमीदा था। हमीदा को आमतौर पर मीदो कहा जाता था। मीदो का ये काम था कि वो उस जमाने में जब भैंसें वहां से गुजरती थी तो उन भैंसों की निगरानी और सफाई का काम मीदो के जिम्मे था और वो सड़क से गोबर उठाया करती थी। खूबसूरत लिबास पहनती थी, नौजवान थी, खूबसूरत थी और जब झुक कर गोबर उठाती थी तो उसके रुखसार जो है वो सुर्खी से तमतमा उठते थे। और इसी सुर्खी के आशिक हमारे 3 मरतबा वज़ीर आज़म जो है वो हो चुके थे। और ये वहां जब जाया करते थे, मीदों को देखा करते थे तो इनसे भी अपने आप पर काबू नहीं पाया जा सकता था और मीदों को ये आंख मटक्का करते रहते थे। अब ये औरत जो थी मीदो, ये कभी कभी अपनी महल्लेदारों से लड़ाई भी करती थी और ऐसे आस्तीने चढ़ा चढ़ा कर बातें करती थी जो मियाँ बीमार शरीफ को ये अदा बड़ी पसंद थी और शायद इसी वजह से वो उसको पसंद करते थे। एक मरतबा क्या हुआ कि ये बर्फ खाने से जरा चंगड़ों के मोहल्ले की तरफ राजपूत ब्रदर्स की बिल्डिंग के अकब में जातियां मारते हुए यानी झांकते हुए पाए गए तो एक यानी तनोमंद चंगड़ जो है वो इनके गले पड़ गया और फिर क्या हुआ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये वजीर आजम जो 3 मरतबा पाकिस्तान के रहे हैं, ये इनकी दास्तान है जो मीदों से शुरू होती है और आज भी मीदों पर ही आकर ख़त्म होती है। इनके वर्कर्स की तरबियत ऐसी है कि जो एक लीडर की तरबियत हो सकती है और जो अपने वर्कर को मुंतकिल की गई है। ये वही गालियां हैं जो मीदो अपने मोहल्लेदारों को निकाला करती थी और मियाँ बीमार शरीफ अपने बर्फ खाने के सामने खड़े होकर इनसे लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। कहाँ से ये मुंतकिल हुई तरबियत
کہاں تک پہنچی ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی ٹاک شو دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی کئی میتوں جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، اور جو خواتین جیسے کہ سائرہ بانو بڑی معزز خاتون ہیں، اس کی قومی اسمبلی کی رکن ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی، اور یا پھر کوئی ہنا پرویز بٹ جیسی آپ کو میدو وہاں نظر آئے گی جو ان خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوگی۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ باپ سے تربیت جو ہے وہ بیٹی میں بھی منتقل ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی میدوں کی طرح گندی گالیاں، گندی ویڈیو، ننگی ویڈیوز بنا کر اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو تشدد اور برہنہ کر کے دیکھتے ہوئے خوش ہوتی ہیں۔ نہ جانے یہ کہاں سے ان کے دماغ میں، ان کے خاندان میں یہ بات آئی، لیکن نہ جانے کی بات میں نے یہ دانستہ کہہ دی، کیونکہ میرے نالج کے مطابق اور آپ کے نالج کے مطابق اور تاریخ کے ارواق پر پڑی ہوئی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ تربیت امرتسر کے بازار حسن سے چلی، جہاں پر انہی کے دادا جو ہیں وہ موتیے کے ہار بیچا کرتے تھے، اور موتیے کے ہار تو آپ سمجھتے ہیں بیچنے والے کی تربیت، ذہنیت کیا ہو سکتی ہوگی۔ موتیے کے ہار بیچنے والے مزدور لوگ ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن جب وہ ایک ایسے ماحول میں جاتے ہیں، ایک ایسے ماحول میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو میرے خیال میں نفسیاتی طور پر کچھ نہ کچھ اثر وہ ان تک پہنچ جاتا ہے، اور وہی اثر آگے ان کی اولاد تک۔ اب میں نے آپ کو جو میدوں کی کہانی چھیڑ دی تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اس کے بعد میاں بیمار شریف گورنمنٹ کالج سے فارغ التحصیل ہوئے، تو اسی علاقے میں جو ہے وہ ایک چھیما چھولے والا تھا، اس کے پاس جا کے نان چھولے بھی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، یعنی مسلم ماڈل ہائی اسکول کے عقب میں واقع وہ دکان تھی۔ اور جب وزیر اعظم بنے تو چھیمے کو یہ اجازت تھی کہ وہ چھولے لے کر، یعنی چنے لے کر، چکڑ چھولے جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر سیدھا وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو جاتا تھا، اور کوئی سیکورٹی اہلکار اس سے یہ جرت نہیں کرتا تھا کہ اس کو پوچھے کہ چھیمے تم کون۔ اب میدو اور چھیمے جو ہیں وہ سارے جمع ہو کر ایک مسلم لیگ نون کا مرغوبہ بن چکے ہیں، اور اسی طرح کی زبانیں استعمال کرتے ہیں جس طرح چھیمے اور میدو استعمال کیا کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنایا جو یقیناً آپ کے لیے ایک تفریح طبع کا باعث بنا ہوگا۔ اب یہ حقائق ہیں، میں تو اس وقت، لیکن میں نے وہاں پر ایک ہمارے محلے دار تھے جن کی ایک پروسیس جو فلمیں بناتے تھے پرنٹنگ کرنے کے لیے، جو ان کی شاہ پروسیس کے نام سے دکان تھی چیٹرجی روڈ پر، اور وہاں پر آپ کو شاید یاد ہو اردو چائنا کا بھی ایک دفتر، جو اردو زبان میں چائنا کا ایک اخبار شائع، وہاں بھی اس کا دفتر بھی تھا، اور اسی دفتر سے بائیں طرف یہ چنگڑ خانہ، چنگڑ محلہ اور یہ برف خانہ تھا۔ تو اب یہ بزرگ جو تھے ہمارے شاہ صاحب، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا، اور کس طرح سے لال رنگ کا ایک وہ جو گورنمنٹ کالج کا میرون کلر کا کوٹ ہے وہ پہن کر، اور خاکی رنگ کی پتلون پہن کر جو ہے وہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف اس محلے میں پھرا کرتے تھے، اور کس طرح سے وہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کا پہلا، اچھا اب جب میں یہ پروگرام کرنے والا تھا تو مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ایک اور بھی معاملہ ہے، وہ معاملہ مونی روڈ میں ہے، وہ بھی ایک عشق کا معاملہ ہے، وہ بھی 3 مرتبہ وزیر اعظم کے ارد گرد گھومتا ہے، اور لنڈن سے جو ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ بھی رہے تھے، وہ بھی ایک امریکہ کی جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہے، ان کے ساتھ کیا راز و نیاز ہوتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا وعدے کیے گئے ہیں۔ اور پھر معروف گلوکارہ طاہرہ سید کا واقعہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ بھارت کی ایک گلوکارہ کو کس طرح کی کالیں کی جاتی تھیں، اور کس طرح سے اس سے گانے سننے کی فرمائش کی جاتی تھی۔ دل میں جو ہم نے جو پھول چنے کانٹوں میں چبے، ہم نے جو پھول چنے کانٹوں میں چبے جاتے، اس قسم کا کوئی گانا تھا جو کہ وہاں کی معروف گلوکارہ دلشاد بیگم سے جو ہے ٹیلی فون پر سننے کی وزیر اعظم جو 3 مرتبہ رہے۔ اب یہی وزیر اعظم، اصل میں یہ واقعات آپ کو میں سنا کیوں رہا ہوں، آپ کی یاد تازہ کرنے کے لیے، آپ کے دماغ کو تازگی بخشنے کے لیے، کہ اب یہی وزیر اعظم 4تھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ کس قسم کے پیچ لڑائیں گے، کہاں کہاں عشق کی داستانیں رقم ہوں گی، اور کیا کیا گل کھلائیں گے۔ وہ اپنی ہماری قوم سے جو ہے وہ ایک میرا سوال ہے کہ کیا اب پھر انتخابات میں ہم انہیں لوگوں کو ووٹ دیں گے، اور اس طرح کے لوگوں کو دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار کریں گے جو عاشقانہ مزاج رکھتے ہوں۔ اور عاشقانہ مزاج سے مجھے یاد آیا کہ چھوٹے میاں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ چھوٹے میاں کے بارے میں یہ پتا چلا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو جب وہ بائی روڈ
यानी सड़क के रास्ते लाहौर से डेरा गाजी खां की तरफ जाते थे और रास्ते में फैसलाबाद और वो जो लिया वगैरह जो दूसरे भी शहर आते हैं, पीर महल, टोबा टेक सिंह, इस तरह के जितने शहर, तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर किए जाते थे कि वो जो है वहाँ पर प्रोटोकॉल और शाहाना अंदाज में मियाँ बीमार शरीफ के छोटे भाई मियाँ जो है शोबाज शरीफ का इस्तकबाल करें। और मेरे जानने वाले तो ये भी बताते हैं कि उस दौरान में मियाँ शोबाज शरीफ जहाँ जहाँ से गुजरते थे, जहाँ जहाँ उनके जो है हसीन तल्लुकात थे, उनको वो मैसेज करते थे, SMS करके कहते थे कि मैं अभी यहाँ से गुजरूंगा गाड़ियों के हजूम में हूटर बजाते हुए और तुम एंजॉय करना। तो ये इन सब की दास्तानें हैं। अब इसके साथ साथ आते हैं अहम खबरों की तरफ। एक बड़ी अहम खबर नाज़रीन मेरे पास ये है कि बरतानिया में वीज़े खुलने की एक खबर पाकिस्तान के एक टीवी चैनल जियो ने चलाई। उनकी गुड अटेंशन होगी, उन्होंने ये खबर चलाई, लेकिन इस खबर के चलते ही यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर एजेंटों का और वीज़ा माफिया का एक सैलाब आ गया, जो अब पाकिस्तान से सादा लोगों को लाखों पाउंड्स के एवज वीज़े लगवाने का झांसा देकर लूट रहे हैं। मैं आइंदा आने वाले दिनों में इस पर अपना प्रोग्राम करूंगा, मुकम्मल तौर पर आपको मालूमात दूंगा। बरतानिया में कोई वीज़ों का सैलाब नहीं आया हुआ, बरतानिया में कोई वीज़े धड़ाधड़ जो है वो रातों रात नहीं लग रहे, बल्कि ये एजेंट हज़रात आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपकी जेबों से पैसा लूट रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि अब इमरान खान की जो लॉटरी है और जो खुशखबरी है वो सामने आने वाली है, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो बुखला गए हैं, सब लोग पस मंज़र में जाने वाले हैं। और ये बात भी सामने आ रही है कि इमरान खान के राब्ते शुरू हो गए हैं, और इमरान खान ने खुद भी जो है अब वो तमाम मोबाइल फ़ोन जो है एक्टिव कर दिए हैं जहाँ से राब्ते हुआ करते थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि ख्वाजा आसम, जो जिसको मैं आमतौर पर जो है जनरल बाजवा का डड्डू गुआ कहा करता हूँ, वो भी अब कहना शुरू हो गया इंतखाबात में धांधली होगी, हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमिश्नर आपका, सब कुछ आपका, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस मरतबा बहुत धांधली होगी। इसका मतलब ये है कि आप डर गए हुए हैं, आपको पता है कि इंतखाबात के नताइज आपके मुखालिफ आएंगे, तो अभी से शोर मचाना शुरू हो गया, धांधली होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाला वक्त इमरान खान का है और खुशहाल पाकिस्तान का, और पाकिस्तान खुशहाल बनकर ही रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।